জেলায় জেলায় মেলা হবে, হবে ক্যাম্প শিবির, সরকারি সব সুবিধার থাকবে হাতায় ভিড়। আধার কার্ড বা প্যান কিংবা কিষাণ কার্ড, বাকি যা আরো আছে মনে রাখেন স্যার। সব সুবিধা দিতে এখন হাতের কাছে প্রশাসন। সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, সফল হবে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন। কেন্দ্র রাজ্যের যোজনা পাইতে না আর ভাবনা, সব প্রকল্পের সুবিধা পাইবা হাতে হাতে। মেলা শিবিরে আসবে সময় মতে, জনগণের উন্নয়নে মাঠে এখন প্রশাসন। হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন, হবে নিশ্চয় প্রতি ঘরে সুশাসন। 18 ডিসেম্बर कक्ति साला त्रिपुरा हास्तेव फाइनाय हा कतनि मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदी आस्ट्रबल थुंखलाव कतर लुकुतुम पान्दा खलाइजाकनाय लुकुतुम पान्दाव जत लुकु बस्कांग आस्ट्रबल थुंखलानि पान्दाव कक नारकनाय मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदी अबनि बागै हास्ते बीजेपी बदल जत जुगालिजाक अबनो बसुक जरा जुगाली जाखा नायनानि बागै आस्ट्रबल नखलाव थांगै नायिका एमपी रेवती कुमार त्रिपुरा शाखा त्रिपुरा हास्तेनि जत हांकनि कामी कामी आमचानि जत लुकुरग्न आकतर लुकुतुम पान्दाव फाये मानजानानि बागै कक चारखा आस्ट्रबल थुंखलाव 65,000 लुकुरक मानजाक बायनाय हिनि शाखा एमपी रेवती त्रिपुरा। Hello, check. Hello. Hello, 1, 2, 3, 4, 5. Check, testing. Hello. Hello. खाना सिनी देशनि चिनी जतनी जनप्रिय प्रधानमंत्री चिनी जतने खाचुकसा नरेंद्र मोदी जी चिनी त्रिपुरा सफर खाइतंगो खाना आस्ताबल मैदान कैसा सरकारी प्रोग्राम चिनी हास्तेनि जनगण एड्रेस खालायनाय तो आबुनि जे प्रस्तुति अब जों ताबुक नायना फायजा आं ताव आस्ताबल मैदान दंगो और स्टेज नुबि दंमनि और खाना बिनि प्रोग्राम तो आं जतन नाय तंनाय जतन आं कयना मुसुंगो खाना पूरा सारा त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न सब डिविजन विभिन्न एरियानि बरफ फैनाय बुरै चराय जत सिख्ला सिख्लि जे थाबाय तो आं जतन कयना मुसुंगो चिनी देशनि प्रधानमंत्री जे प्रधानमंत्री चिनी देशनो पूरा विश्वनि बसाकांगो एत सम्मान दिखा एवं चिनी उत्तर पूर्वांचल सह त्रिपुरा राज्यनि बागै जेभाबे सामंख्लाय दङ जोंनो खामप्रेनि लामा तेलांना बागै एवं बखाना अनेक सरकारी प्रकल्प तारपरे सामंख चेंसायरिनाय आबुनि बागै आं कयना मुसुंगो बिनि बखाना बागै विभिन्न आमचिनि बरक फायि और मानजा खाइके बेलायनो सानाय कारण बखाना सरकारी प्रोग्राम बुसानाय साथे साथे चिनी हास्तेनि बागै अनेक काम खालामनाय चिनी विशेष खलाय और विभिन्न जाति धर्मनि बरक जे सिरि दं नर्थ ईस्ट जेभाबे प्रभावशाली दं जेभाबे हाईवे रि दं जोंनो जेभाबे रेलनि समूहफ्रा जेभाबे चिनी एयारपोर्ट स्कुल कलेज खाना चिनी डेंटल कलेज থেকে শুরু खलाय विभिन्न যেমন চিন্তাবক মাংখা আবো খানা বিনি ইয়াকতে ইনোগ্রেশন নংনাय যেভাবে 2018 ইলেকশন আগে বসেनो हिरा रिनानि खामानि आबो प्राय जों थानाय 5 बोसोराव जों मान दंगो एवं जों साइमानो जेटा कमिटमेंट दिजेगे आबोनि बायरे बोसों मांखा तो काजे चिनी যারা जनजाति समाज सह যারা माइनरिटी যারা एससी ओबीसी যারা उपलब्ध खालायजाकसिनि समाजनि बुरै रौनि क्षमतायन महिला क्षमतायन खनासादि एवं चिनी एडिसिम तो चिनी पौरसभा तो विभिन्न जे कन्स्टिट्यूशन जे बडी दंनाय आबरना जेभाबे एम्पावर्ड खाइ दंगो तो अनेक किछु कक सालांनाय तो काजे आं जतन हाइ दखायनाय खाना आस्ताबल मैदान जतन बसुक बरंनाय साररा
আবো চিনি সরকারি যেহেতু প্রোগ্রাম সরকার আবো ঠিক খেজাক जों যেহেতু সাইমানো আর প্রায় 65 থেকে 70,000 বরফ সারা ত্রিপুরায় 70,000 বরফ সারা ত্রিপুরায় যিনি ফেনায় ও মাত্র চিকন আসলে আর 50,000 ইংগেন বরফ সাগে থাকো তো जों আশা খাইও অনেকে বাইরে বগুড়ি তংনায় আর এয়ারপোর্ট থেকে আস্তবল ময়দান পর্যন্ত 16টা জায়গাও কালচারাল প্রোগ্রাম নাই আরও প্রায় চৌমিয়া পর্যন্ত হিসাব খেয়ে প্রায় 26টা কালচারাল টিম বিভিন্ন কমিউনিটি বিভিন্ন সম্প্রদায়নি বড় পারফর্ম খেয়ে স্কুল নিচেরা কলেজ নিচেরা পারফর্ম খেয়ে অনেক আইটেম তো নাই কালচারাল প্রোগ্রাম তো অনেক বড় কক সানায় এরপরে থাকমানি আগে অরণি MLA তারপরে যারা MP মন্ত্রী বড় আসুক নাই এবং ত্রিপুরানি বিভিন্ন যে সরকারি স্কিম চলে তবু সাধারণ জনগণের বাকি বিশেষ করে ওরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যেভাবে রেখা যেভাবে অটল জলধারা মিশন তারপরে যেভাবে লামা কলমা আপনি যত जोंबाय আসলে কক সাইখানায় তো ফিউচারা ভবিষ্যৎ তাইব ত্রিপুরান বগে তাম তাম খেনা নাंनाय আবো চিনি মতামত जों ববাই শেয়ার খেনায় অলরেডি একটা মিটিং ফিক্স সংখ্যা অফ আস্তবল ময়দান গ্যাদারিংনি পরে বসংবাই স্টেট গেস্ট হাউস আরও কিছু আসুক নাই এরপরে যত কক সবাই মানে ফাইনাল সালর ত্রিপুরানি বাকি তাম খেনা নাंनाय আবো চিনি থেকেও সুইট খানানি চেষ্টা খেয়ে ওর একটা মিটিং বানানো বস খানা সালসা সিমিন দাসা বখানা বেগ খেনায় বিনি 5:30 বিনি ডিপার্চার টাইম কাজে আর চিনি 1টা থেকে जों প্রোগ্রাম শুরু খাইনায় বিনি ঠিক বাসন নংনাই মানে 2টা থেকে 2টা নি জরাও তো কাজেই जों আশা খাইও 2টা বিনি আবার নাই বাসন जों যতক্ষণ লাইনাই নাইলাইনাই যতন না হামপাই নতুন ভোর দেখো নতুন আলো আসছে নতুন দিন উন্নয়নের গতি জানতে হচ্ছে বিকাশ মিটিং বিকাশ হবে ঘরে ঘরে বদলাবে সবার জীবন রাজ্যবাসীর উন্নয়নে হবে প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন প্রতি ঘরে সুশাসন গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন হচ্ছে বিকাশ মিটিং প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন হবে প্রতি ঘরে সুশাসন